खोवाई दिव्यादायी कृषि विज्ञान केंद्र खोई उप डिवीजन सीमा क्षेत्र के युवाओं के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण शिविर हिवई जिला प्रशासन के वित्तीय सहयोग से दिव्योदय कृषि विज्ञान केंद्र के प्रबंधन के तहत आज से दिव्योदय कृषि विज्ञान केंद्र में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन खोवाई जिला गवर्नर स्मिता मौल एमएस ने किया। साथ ही खोवाई दिव्योदय कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक ज्योतिदेव देववर्मा, दीपाकर दे और अन्य उपस्थित था। इस योजना का उद्देश्य खुई उपमंडल के तीनों प्रखंडों के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों को मधुमक्खियों द्वारा आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाना है। इस प्रशिक्षण शिविर में पद्मबिल ब्लॉक, खोवाई ब्लॉक, तुलसीखात ब्लॉक सीमा क्षेत्र के 32 युवक युवतियों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मधुमक्खी विशेषज्ञ अधेडु चक्रवर्ती उन्हें 3 दिनों के लिए प्रशिक्षित करेंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण शिविर में दिव्योदय कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक दीपांकर दे उपस्थित रहेंगे। दिव्योदय कृषि विज्ञान केंद्रे आज के 14 থেকে 16 तारीख पर्यन्त 3 दिनेर ट्रेनिंग प्रोग्राम अर्गानाइज होच्छे। विशेष करे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बी किपिंगের উপর যে বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় এই ট্রেনিং করানো হচ্ছে। তো এখানে 3 দিনের ট্রেনিং হবে এবং সর্বমোট 37 জন বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলাশিকর, পদ্মবিল এবং খোয়াই ব্লক এরিয়ার যারা মৌমাছি পালনে উৎসাহী ওনারা উপস্থিত হয়েছেন। তো আমাদের এখানে 3 দিনের ট্রেনিং হবে এখন এবং হাতে কলমে কিভাবে মৌমাছি চাষ করা যায় এবং মৌমাছি চাষের মাধ্যমে কিভাবে আত্মনির্ভর হওয়া যায় এর উপরেই বিশেষ করে এই ট্রেনিং করানো হচ্ছে এই দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে। তৎসঙ্গে যারা এখানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন ওনাদের হাতে কিছু মৌমাছির বক্স সঙ্গে আরও যা সরঞ্জাম লাগে কিছু তুলে দেওয়া হবে। তো এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে সহায়তা করেছেন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কালেক্টর খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের। আমরা আইসি, আমরা পিএসে ফোন করছি, পিএস তারা আইসে বোধ তারা দরজা টরজা খুলছে, পর্দা কইছে, এরা ফটো তোলার পরে কইছে খুলো এটা, এবার আমরা খুলছি, তারাও আসলো কিনে এজেন্ট বাস বাইর করছি।